রবিবার বড়দিন উপলক্ষে কাশীপুর সংলগ্ন মরিয়মনগর চার্চে যান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সাথে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, চার্চের ইনচার্জ সহ অন্যান্যরা। এদিন চার্চ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী, বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সকলের সঙ্গে। পরে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কেক কেটে বড়দিন উদযাপন করেন তিনি। চার্চ প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হয় ক্ষুদি শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, মরিয়মনগর চার্চ যারা পরিচালন করছে তাদের সাথে আগে থেকে ওনার পরিচয় রয়েছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এদিন তিনি সকলকে সাথে নিয়ে কেক কেটেছেন। তিনি আরো জানান, জাতি জনজাতি সকলে একসাথে নিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার চেষ্টা করছেন। यहाँ पर जो मरियम नगर में त्रिपुरा में फर्स्ट ये कैथोलिक चर्च है, तो ये जो देखभाल कर रहे हैं उन लोगों के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय है, मेरा पैशन भी रहा है। तो उस हिसाब से अभी तो चीफ मिनिस्टर के नाते ये लोग इनवाइट किए हैं, और इस एरिया का हमारा जो सबका प्रिय जो विधायक है ये श्री रतन चक्रवर्ती महोदय भी मेरे साथ मौजूद है, और हमारा पवित्र विधानसभा का वो माननीय स्पीकर महोदय भी है। तो हम लोग सब मिलके यहाँ पर ये जो यीशु कृष्ण का जो जन्मदिन है आज 25 दिसंबर, साथ में हमारा ये भी है, ये 25 दिसंबर हमारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के भी जन्मदिन, अभी उनको भी वहाँ पर श्रद्धांजलि दे के हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अद्भुत एक मील में देखता हूँ, तो यहाँ के इनके साथ हम लोग केक भी काटे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और विश्वास और उसका प्रयास, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब इकट्ठा चले, जाति जनजाति सब एक साथ मिलके एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा भारत, ये हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत सारा रंग है, लेकिन हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग है, तो सब एक साथ रहे और ये जो है राष्ट्र की चिंता करें, उस हिसाब से हम लोग चले। इस कारण से हम लोग यहाँ पर आए, और सबको मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी क्रिसमस। সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই শুভ দিনে শান্তির বার্তা দিয়ে দুদিন ব্যাপী চলা মেলায় সমস্ত অংশের মানুষ সামিল হবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে বড়দিন উপলক্ষে সকাল থেকে মরিয়মনগর চার্চে ভিড় জমাতে শুরু করেছে মানুষ। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।